یاد رکھیے جو اس دنیا میں یوتھ کے حوالے سے جو سب سے بڑی کنفیوژن پائی جاتی ہے وہ ہے وی آر ناٹ سرٹن اباؤٹ آور فیوچر بیکاز آف دا گلومی پکچر انٹرنیشنلی اکنامک پولیٹیکل سوشل کلچرل کہ ہم جو پڑھ رہے ہیں اور جو دنیا میں ہمیں نظر آ رہا ہے ان دونوں کے درمیان مطابقت نظر نہیں آتی. نتھنگ از پرومسڈ اور یہ چیز پھر ہمارے دماغ کو فوگی کر دیتی ہے, ایک دھند سی چھا جاتی ہے اور سمجھ نہیں آتا کس چیز کو مانیں, کس چیز کو ایکسیپٹ کریں, کس چیز کو ریجیکٹ کریں. اور سب سے بڑھ کر جو ڈیفینیشنز ہیں یہ کنفیوزنگ ہیں. جیسے سکسیس کی کیا ڈیفینیشن ہے, فیلئر کی کیا ڈیفینیشن ہے, مایوسی کی, ہوپ کی, امید کی کیا ڈیفینیشن ہے. All these things need proper explanation and proper elaboration. آپ انجینئرنگ یونیورسٹی سے آئے ہیں, سارے کے سارے اسٹوڈنٹ ہیں, آپ یہ دیکھیں کہ آپ سکسیس کے بارے میں کیا سمجھتے ہیں. وہ ایک اسٹیریوٹائپ طریقہ جو آپ نے ہمیشہ سے سکسیس کے بارے میں رکھا ہوا ہے, کیا وہی سکسیس ہے جو ہے سوشل میڈیا پہ نظر آ رہی ہے کہ جناب بہت زیادہ پیسے اکاؤنٹ میں ہوں گے, باہر لمبورگینی یا بینٹلے گاڑی کھڑی ہوگی یا بہت بڑی امپائر بنی ہوگی تو پھر سکسیس ہے. ریممبر فرسٹ تھنگ, success definition is not clear. Each and every motivational speaker in this world or each and every person who is doing some human resource management or the people from your field, آپ کی جو فیلڈ کے لوگ ہیں جو بڑے ہیں آپ کے, ان کے نزدیک جو سکسیس تھی اس ڈیفینیشن کو نہ دیکھیں. آپ کے نزدیک سکسیس کی ڈیفینیشن وہ ہونی چاہیے جو دین اسلام بتا رہا ہے, اور دین اسلام اوپنلی بلیٹنٹلی یہ بتا رہا ہے کہ سکسیس کیا ہے کہ تم جہنم کی آگ سے بچا کر جنت میں داخل کیے جاؤ. دس از سکسیس. اب وہ سکسیس ہے تو اس دنیا میں جو کام آپ نے کرنا ہے اب اسی کے مطابق کرنا ہے. کیا اعمال آپ کے ہوں گے جس پہ پرومسڈ ہے جنت. یہ بات یاد رکھیے گا, اعمال کی وجہ سے جنت نہیں ملے گی بلکہ یہ اللہ کے کرم سے ملے گی, اللہ کی رحمت سے ملے گی. اور امام غزالی اس چیز کو کیسے کوریلیٹ کرتے ہیں کہ اگر اللہ کی رحمت سے ہی جنت ملنی ہے تو پھر آپ کام ایسے کریں نا کہ رحمت آپ کی طرف متوجہ ہو جائے. تو ڈیفینیشن آف سکسیس, ڈیفینیشن آف ہوپ. ہوپ کی کیا ڈیفینیشن آپ لیتے ہیں؟ سارے دروازے بند ہو گئے زندگی میں, آپ کے کوئی دروازہ کھلا نہیں رہا. گھر میں ایسی امپورٹنٹ ڈیتھ ہو گئی کہ آگے فیس دینے کے لالے پڑے ہوئے. آپ کی فیلئرز اتنی زیادہ ہو گئی, آپ کے ساتھ کوئی یونیورسٹی کا ٹیچر اس طرح سے آپ کے ساتھ آ گیا کہ اب آپ کو وہ ریلیکس ہی نہیں دے رہا, اور کتنا زیادہ پرابلم اب آپ کو ہو گیا ہر طرف سے. اب کیا کریں گے؟ یہ وہ جگہ جہاں پر انسان خودکشی کرتا ہے, یہ وہ جگہ جہاں پہ انسان مایوس ہوتا ہے, اور لفظ مایوسی اس کی زندگی میں آتا ہے. مایوسی کا ورڈ ایک مسلمان کی زندگی میں تو آنا ہی نہیں چاہیے. کیسے آتا ہے؟ ہوپ. دس از اے ریلیجن آف ہوپ. کیوں؟ جنت ہے. جنت کو سوچئے, سارے دروازے بند ہو گئے, جنت تو ہے نا, اللہ کی رضا, اور اس کے لیے سارا پیٹرن بھی, سارا سلیبس بھی آپ کو دیا ہوا ہے. تو ڈیفینیشنز کو جو کلیئر کر لے گا وہ انسان بڑے اچھے طریقے سے منزل کی طرف بڑھے گا. یاد رکھیے گا دین اسلام میں یہ تصور بڑا پیارا ہے, حلال اور حرام کا. حلال اینڈ حرام, پرمیسیبل اینڈ ناٹ پرمیسیبل. حلال از گڈ, حلال از گڈ فار یور ہیلتھ, حلال از گڈ فار یور مینٹل ہیلتھ, halal brings the pleasure of Allah, and halal is 100% health. Halal is good by all definitions and all standards. No matter what was the culture, what was the era, halal is considered the best. Or haram is bad. Haram is bad for your health. Haram will throw you in an abyss. ایک خندق میں پھینک دے گا آپ کو جس میں سوائے اندھیرے کے اور کچھ بھی نہیں ہے. تو ان دونوں کو کانسیپٹ کو کلیئر کریں. اسلام ہمیں ہر چیز میں متبادل نہیں دیتا. مجھے بتائیں, اگر ایک چیز کو حرام کہہ رہا ہے اس کا متبادل نہیں دیا. زنا حرام ہے, نکاح حلال ہے. سود اور تجارت میں کیا فرق ہے؟ دونوں میں تو مال بڑھ رہا ہے, لیکن سود سخت حرام ہے اور تجارت حلال ہے. اب اس کے آگے کیا لاجکس ہیں؟ تو یاد رکھیں ہر جگہ لاجکس کو نہیں ڈھونڈا جاتا. جب حکم آ جائے نا, حکم لاجکس کا محتاج نہیں ہوتا. حکم لاجکس کا محتاج نہیں ہوتا. جائیں آرمی میں جا کے پوچھیں, آپ کے خیال میں ایک سمپل سولجر جو ہے وہ جنرل کے یا میجر کے حکم کی لاجک مانگے گا؟ پورا سٹرکچر تباہ ہو جائے گا. حکم دیکھا جاتا ہے دینے والے پر کہ کون حکم دے رہا ہے. جتنا دینے والا بڑا ہے اتنا ہی حکم بڑا ہوگا نا.
اور دینے والا کون ہے؟ جو ماں سے کتنے گنا زیادہ پیار کرتا ہے. ہمارا رب ہے، رحمان ہے، رحیم ہے. اس نے فرما دیا حرام ہے اور حلال ہے. سائنس کی کیا حیثیت ہوگی کہ وہ آ کے ہر چیز کو ثابت کرے؟ کس سال میں، کس سن میں ثابت کرے؟ یہ کوئی کنفرم بھی نہیں ہے. تو ٹرائی ٹو بی ویری مچ کیئرفل ان دس ایسپیکٹ دیٹ کلیئر دا کنفیوژن. ایک نوجوان کی زندگی میں کنفیوژن سے بڑھ کر کوئی اور نحوست نہیں ہو سکتی. نیور بی کنفیوزڈ. کنفیوزڈ نہ رہیں، کنفیوژن کلیئر کریں. ورک ہارڈ، نو ناٹ اونلی ورک ہارڈ بٹ تھنک ہارڈ. کبھی آپ نے سوچا اس بات کو کہ ایک ہی کمپنی کے اندر دو ملازم ہیں، ایک کی تنخواہ 3 لاکھ ہے، ایک کی تنخواہ 50,000 ہے. کیا وجہ ہے؟ دونوں کی فیملی بھی ایک جیسی ہے، خاندان بھی ایک جیسا ہے، گھر بھی ایک محلے میں. دونوں اسی گھٹا مٹی، اسی سڑک پر آ کر، اسی طرح کے بیک گراؤنڈ میں، انہی استاذہ سے پڑھ کے یہاں تک پہنچے، لیکن ایک کی تنخواہ 3 لاکھ، ایک کی 50,000 ہے. آپ کنفیوز نہیں ہوتے سوچ کے؟ کیا وجہ ہے؟ وجہ تو ہوگی نا کوئی. اٹ مینس دے پے یو فار یور ویلیو، ناٹ فار یور ٹائم. what you have. یہ جو آپ کی خواہش ہے کہ میری زندگی تھوڑی ہٹ کے ہو، تھوڑی ہٹ کے ہو، تو ہر کام ہٹ کے کریں نا. مسکرائیں بھی ہٹ کے، سلام بھی ہٹ کے کریں، پڑھائی بھی ہٹ کے کریں، محنت بھی ہٹ کے کریں، اپنی سکلز کو نرٹر بھی ہٹ کے کریں. انجینئرنگ سارے پڑھ رہے ہیں، آپ نے انجینئرنگ کے اندر رہتے ہوئے کچھ ہٹ کے کرنا ہے نا. یو نیڈ ٹو ڈو انکمفرٹیبل. ریپیٹ انکمفرٹیبل. انکمفرٹیبل وہ چیز جو آپ کو مزہ نہیں دے رہی، لطف نہیں دے رہی. کیوں؟ اس کا رزلٹ نہیں سامنے آ رہا. Enjoy the journey. Enjoy the journey. Never hook up your happiness with the destination. کبھی بھی اپنی خوشی کو منزل کے ساتھ اٹکا کے نہ رکھیں. Enjoy the journey. ساری زندگی جرنی میں گزرتی ہے، ڈیسٹینیشنز تو کبھی کبھی ملتی ہیں. یہ یاد رکھنا. جرنی میں جس کو مزہ آ رہا ہو نا، وہ پھر خوشی کے لیے کسی خاص کا محتاج نہیں ہوتا کہ فلاں خوشی پڑی ہوئی ہے، فلاں جگہ پہنچوں گا تو خوش ہوں گا. نو. نیور اسپینڈ سگنیفیکنٹ ٹائم آن انسگنیفیکنٹ میٹرس. بڑا زیادہ کام ان چیزوں پہ خرچ نہ کریں، بہت زیادہ وقت جو کہ چیزیں اس کے حق میں نہیں ہے، اس کے لیے ان کی ضرورت نہیں ہے. جیسے ایک سکل میں ڈسکس کرتا ہوں آپ سے. لیٹس ڈسکس ون سنگل سکل. اینڈ دیٹ سکل از which you all must learn, and that skill is public speaking. You know, the first fear, سب سے پہلا ڈر دنیا میں وہ کون سا ہے پتا آپ کو؟ fear of heights. بلندیوں کا، اونچائیوں کا ڈر سب سے زیادہ، اسے فوبیا کہتے ہیں. اور نمبر 2 جو ڈر ہے نا، وہ پبلک اسپیکنگ کا ہے، کہ بولا نہیں جاتا لوگوں کے سامنے، اپنے ویوز ایکسپریس نہیں کیے جاتے. اور آپ حیران ہوں گے کہ موت کے بارے میں ڈر بہت کم ہے. صرف 19% لوگ ڈرتے ہیں موت سے. حالانکہ موت سے سب سے زیادہ ڈرنا چاہیے اور موت کی تیاری کرنی چاہیے، لیکن یہ شعور نہیں ہے. پبلک اسپیکنگ از اے فیئر. لوگوں سے نہیں بولا جاتا. اور یقین کریں، میں تقریباً 20-22 سال بلکہ 25 سال سے آپ ہی کی یونیورسٹی کے اندر ویلکم اجتماع میں بھی بیان کر رہا ہوں اور فیئر ویل میں بھی بیان کر رہا ہوں. اینڈ آئی ہیو بین ریکروٹنگ انجینئرس فار مائی بزنس، فار ادر تھنگس. And this particular craft and skill is what you are lacking. یہ وہ چیز ہے جو آپ لیک کر رہے ہوتے ہیں. Communication skills, public speaking skill. یاد رکھیے، knowledge can never be pushed. It is always pulled. علم کو آپ کے دماغ میں دھکیلا نہیں جا سکتا. جیسے گاجر کا جوس بنائیں، اوپر رکھیں گاجر، اوپر سے زز کر کے اندر ڈالتے ہیں، تو یوں علم نہیں ڈالا جا سکتا. It is always pulled. آپ اندر سے بیٹھ کے اس کو پل کریں گے تو یہ اندر جائے گا. اور لیزر شارپ لاجکس، کرسٹل کلیئر ایکسپلینیشن اور بریلینٹ ٹاکس، یعنی میں بہترین دلائل، اعلیٰ ترین الفاظ، فصاحت و بلاغت کے ساتھ یا می برسا دوں اس کا اور دریا بہا دوں، وہ لینڈ ہی نہیں کریں گے الفاظ آپ کے دماغ پر جب تک کنیکٹ نہیں ہوگا. ہیومن کنیکٹ ہوتا ہے. ایک میرا آپ سے ایک کنیکٹ ہے، ایک چیز ہے. کیونکہ دیکھیں، علم حاصل کرنے کے 2 ذریعے ہیں، ایک ریڈنگ ہے اور ایک لسننگ ہے. ریڈنگ آسان ہے، کتاب کھلی ہوئی ہے سامنے، کتاب آپ نے پڑھ لی، آپ کو الفاظ سے پتہ چل گیا. اور یہاں ایک اور بات بھی کہتے ہوتے ہیں کہ کتاب پڑھنے کے بعد کبھی اس کے مصنف سے نہ ملنا، کیونکہ کتاب پڑھ کے جو امپریشن آپ کے اوپر پڑے گا، ہو سکتا ہے مصنف سے ملے سارا امپریشن دھڑام سے گر پڑے. اب ریڈنگ از ایزی بیکاز book is in front of you. You read a book and you go and you just learn and you have
बीन वेल वर्स्ड नाउ। लेकिन जब आप लिसनिंग करते हैं ना, यहां पे काम खराब होता है थोड़ा सा। कैसे काम खराब होता है? हम लोग इंसान है, रोबोट नहीं है, और हमारे पास ये दो कानों के दरमियान जो दिमाग पड़ा है 1.5 किलो का, ये एक इंतहाई सोफिस्टिकेटेड मशीन है, और ये सबसे बड़ा ट्रेजर है आपके पास। इससे बड़ा तो असासा कोई नहीं है। तो हमने अपने बैरियर्स बनाए हुए हैं, हम फौरन रिजेक्ट कर देते हैं जो टॉक्स देने आता है। इसकी चाल कैसी है, इसका ड्रेस कैसा है, इज ए फ्रेंड और फो, दोस्त है कि दुश्मन है, लाइकेबल है कि अनलाइकेबल है, ब्रिलियंट है कि वैसे ही फजूल सा लग रहा है, इसकी तो चाल ही ठीक नहीं है, कॉन्फिडेंट नहीं लग रहा है, ये थोड़ा थोड़ा कॉवर्ड और बुजदिल बुजदिल सा लग रहा है, बातों में रब्त नहीं है, इसके अल्फाज रिपीट कर रहा है। ये सारी चीजें कह के हमने उसको जंक में फेंक दिया। अब वो जो मर्जी बोलता रहे, कनेक्ट ही नहीं है, उसकी बात कैसे मानेंगे? सो यू मस्ट क्रिएट अ ह्यूमन कनेक्ट बिफोर यू आर गोइंग टू डिलीवर टॉक्स। जहां भी आप बैठने लगे, याद रखिएगा रूल है, वर्ड्स 8%, इनोटेशन, intonation, modulation and pause 38%, and body language more than 50%. Words only 8%, अल्फाज जितने भी हैं सिर्फ 8% इंपैक्ट था उनका। और इंटोनेशन और मॉड्यूलेशन और पॉज, इंटोनेशन आवाज ऊपर कर रहा हूं, नीचे कर रहा हूं, पॉज बोलते बोलते रुक रहा हूं, इसका इंपैक्ट 38% आपकी कम्युनिकेशन में। और बॉडी लैंग्वेज मोर देन 50%, यानी इंटोनेशन और मॉड्यूलेशन, पॉज और बॉडी लैंग्वेज वर्ड्स को सपोर्ट कर रही है असल में। क्योंकि याद रखें, हर लफ्ज के पीछे एक जज्बा होता है, और वो जज्बा उस लफ्ज के कपड़े होते हैं। आप जैसी ड्रेसिंग कर दे अपने अल्फाज को, वैसे ही वो प्रेजेंट होगा जाके। सो ह्यूमंस दे हैव द कैपेबिलिटी टू रिजेक्ट द थिंग्स। देखिए, जब भी आप किसी के सामने बैठे, या मैं जैसे आपके सामने बैठा हूं, मेरे जहन में एक सोच है कि एक चीज मैंने आपके दिमाग में कंस्ट्रक्ट करनी है। और जब भी कोई कंस्ट्रक्शन होती है ना, याद रखना, नई कंस्ट्रक्शन के लिए पुराने स्ट्रक्चर को गिराना भी पड़ता है। ठैया बहुत ज्यादा होता है, और ठोका ठाकी होती है, लेबर लगती है। आपको इस बात के लिए तैयार होना पड़ेगा ना कि पुराना स्ट्रक्चर गिरा दे ये, और नई तामीर आज करके जाए। और अगर आप इस काम के लिए तैयार नहीं होंगे तो मेरी टॉक्स that will go in vain. Elon Musk ने कहा था 80% of your success at job comes from how you deal with the people. 80% of your success at job. So it's very simple. You want to be a good communicator, study communication. You want to be a good engineer, study engineering. You want to be a good doctor, study medical science. You want to be a good leader, go and study leadership. दिस इज वेरी सिंपल। हमारी जिंदगी और हमारी दुनिया बड़ी अजीब सी है। पहले इसको थोड़ा कंप्लीट कर लेते हैं। यहां पर 3 चीजें याद रखिएगा जब भी आप प्रेजेंटेशन देने लगे, चाहे एक बंदे के सामने आपने बोलना है, चाहे पूरी क्लास है। मेन आइडिया, ऑडियंस एंड ऑब्जेक्टिव। व्हाई यू हैव बीन चोजन टू गिव दिस प्रेजेंटेशन। आपको क्यों चुना गया ये प्रेजेंटेशन देने के लिए? कौन से अल्फाज आप आज लेकर आएंगे? मसाइल वही है, हल मुझे नए चाहिए। आज नए अल्फाज के साथ आपने प्रेजेंट करना है। मेरी अपनी जिंदगी में पता नहीं कितनी हजारों या कितनी प्रेजेंटेशन में दे चुका हूंगा। पाकिस्तान के हर इदारे में बयान मेरा हो चुका है। मेरे चैनल के ऊपर रोज वीडियोस आ रही हैं। आप एक्सपेक्ट करें, जुम्मा पढ़ाता हूं, एक 12-15 हजार बंदे होते हैं, क्या कुछ है। मेरा एक जुमले का तजर्बा सुनते जाएं आप, बेहतरीन तकरीर कैसे होती है। याद रखिएगा, A well-rehearsed presentation is the best presentation. तैयारी की हो ना, पहले अल्फाज को जोड़ा हो, क्या कब बोलना है, देखना ये स्पीकर का राइट है। दिस इज माई राइट कि मैं देखूं और उस चीज को कन्वे करूं। आगे अगर मेरी जो आई कांटेक्ट है वो एक वार्म स्माइल और अच्छे अल्फाज से बैक्ड अप नहीं है तो टॉक्स तो जाया हो जाएंगी। लेकिन आई मस्ट बी वेल प्रिपेयर्ड। ये नहीं कि आते हुए मेरी सोचों का शेकर चला, उसको मैंने फुल स्पीड से चलाया और लाके जो जूस बना ऐसों डेल दिया आपके ऊपर आके। तो ये सब चीजें देखकर फिर वो इंसान आगे बढ़ता है और फिर उसके अंदर ये चीज आती है। सो नेचुरल स्माइल इज वेरी गुड, वेरी इंपॉर्टेंट, एंड योर फोकस ड्यूरिंग गिविंग टॉक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब एक और चीज को हम डिस्कस करते हैं और वो चीज है ह्यूमन ब्रेन। रिमेंबर माय डियर स्टूडेंट्स, ह्यूमन ब्रेन इज द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर इन दिस वर्ल्ड. Your most important treasure is your brain.
नेवर यूज इट बैडली। इंसान के दिमाग के दो हिस्से होते हैं, एक एक्टिव ब्रेन जो मैं सोच रहा हूं, देख रहा हूं, फौरी फैसले कर रहा हूं, एक अनकॉन्शियस माइंड, ये सब कॉन्शियस माइंड जिसे लाशऊर कहते हैं। ये दिमाग का गोदाम होता है, यहां पे पुरानी सोचें, पुरानी हैबिट्स पड़ी होती है। और ये याद रखिएगा, इंसानी दिमाग अच्छे और बुरे में फर्क नहीं कर सकता। जिस तरह आप स्कॉच ब्राइट या कोई वो जो सोक कर लेती है, स्पॉन्ज पकड़ें और स्पॉन्ज को गंदे पानी में रखें, वो उसको अब्जॉर्ब कर लेगी, और उसी स्पॉन्ज को साफ पानी में रखें, वो उसको भी अब्जॉर्ब कर लेगी। आपका दिमाग भी ऐसा ही है। एक बंदा अपने दिमाग को नमाजों की आदत डाल रहा है, आदत पड़ जाएगी ना उसको। एक बंदा अपने दिमाग को शराब की आदत डाल रहा है, उसको शराब की आदत पड़ जाएगी। योर सबकॉन्शियस माइंड विल ओनली ओबे यू। और यह बात याद रखिएगा, ह्यूमन माइंड इज नॉट डिजाइंड फॉर सक्सेस, ह्यूमन माइंड इज डिजाइंड फॉर सर्वाइवल। And in survival, you conserve energy, you save energy. But in success, you expand energy. You do things which are uncomfortable. So if you are procrastinating, you are delaying the tasks, you are doing bad things, you are making bad choices, it means you have perfectly functioning normal human brain. But success is not normal. Success is not average. Success is not what everyone experience. So to be a successful human being, you need to rewire the neural pathways, the neurotransmitters, the entire structure of neurons. You have to change it because human mind is not designed for success. इंसानी दिमाग जीत के लिए नहीं बना। इस चीज को मद्देनजर रखेंगे हमेशा कि आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा, वो चीजें करनी पड़ेंगी जिस चीज के ऊपर आप रज़ामंद नहीं हो पा रहे। यहां पे कुछ लोग ये बात करते हैं, इसी से रिलेट करते हैं इस बात को, कि मेरा टैलेंट है, मेरा एक शौक है, मैं अपने शौक की तरफ बढ़ूं या क्या करूं। मेरा टैलेंट है ना, एक मेरा शौक है, मैं उस शौक की तरफ जाऊं, उस शौक को परवान चढ़ाऊं, या जो कुछ सामने आ रहा है मैं वो करूं, शौक को एक्सप्लोर करूं। हम दरस निज़ामी करने वाले बच्चों के पास जाते हैं, वो लोग इस पे बहुत इसरार करते हैं कि मेरे अंदर हिडन टैलेंट क्या है। और आज एक बड़ी तादाद में मोटिवेशनल स्पीकर्स इसको एयर दे रहे हैं, इसको हवा दे रहे हैं कि यार आपके अंदर टैलेंट क्या है। तो ये बात याद रखिएगा, इंटेलिजेंट पीपल डू व्हाट दे लव टू डू एंड जीनियस डू व्हाट इज नीडेड। ज़हीन लोग क्या करते हैं, जिसका उन्हें शौक होता है, जो उनका टैलेंट होता है। और फतीन ज़हीन तरीन आदमी क्या करते हैं, जिसकी जरूरत होती है। वो आप शौक को देख रहे हैं, हालात को भी तो देखें। तेल, गैस, इंडस्ट्री, केमिकल, कहां जा रहा है ये सारा कुछ। एक बंदा मुझे मिला मोटरसाइकिल पे था, कहता जी मेरा ये शौक है, मैं किस तरीके से अपना शौक पूरा करूं। मैंने कहा पहले बताओ अभी क्या कर रहे हो। उसने बताया, मैंने कहा पहले ये 2-4 कोर्स करो, तुम्हारी तनख्वाह भी बढ़ जाएगी, प्रमोशन भी हो जाएगी, रेपुटेशन भी अच्छी हो जाएगी, जरा संभल जाओगे। अच्छा ठीक है, वो शौक का बताएं। मैंने कहा भाई स्टेटस सही कर लो, शौक खुद ब खुद पूरे हो जाते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि जो आपका टैलेंट है वहीं से पैसे आपको मिले। यह भी कोई जरूरी नहीं है कि जो डिग्री आपकी है उसी डिग्री की जॉब मिले। होना चाहिए, आपने वहीं सीवी डालनी है, कोशिश भी करनी है, बड़े अरसे तक ट्राई करनी है। ये जुमला ले लो मेरा। बहुत ज्यादा खुश होता है वो आदमी जो अपने शौक के पैसे ले रहा हो। जो शौक है ना, आपको ऐसा बंदा ढूंढे जो आपके शौक के आपको माना पैसे देना शुरू कर दे। बड़ी बात है ये, लेकिन टाइम ना वेस्ट करना ना, टाइम ना वेस्ट करना इसके पीछे। 25 से 35 साल का पीरियड है, बहन भी जवान हो रही है, शादी करनी है, बाप बूढ़ा हो रहा है, उसका हाथ बनना, आपने डिग्री मुकम्मल हो गई है, क्या करेंगे। अगर ऐसी जॉब मिल रही है जिस जॉब में पैसा भी है, रिकॉग्निशन भी है, प्रमोशन भी है, लर्निंग भी है, आगे बढ़ने के मौके भी हैं, तो करो। करने के बाद पहले डिग्री ली, अब फिर जॉब होगी, फिर एक्सपीरियंस आएगा, फिर किसी जगह पर पहुंचोगे ना। पहले ही लेट हो। खींच के खुशी को वहां पर लेकर आओ। अगर खुश नहीं हो रहे, खींच के लाओ। चील सिर्फ उड़ सकती है, चीता सिर्फ भाग सकता है, मछली सिर्फ तैर सकती है, इंसान तो तीनों काम कर सकता है। और आपने देखा नहीं, डॉक्टर का बच्चा डॉक्टर होता है, इंजीनियर के बच्चे को इंजीनियरिंग का शौक और शौक होता है, फौजी का बच्चा फौजी होता है। इसका मतलब यह हुआ कि इंसान चेंज कर सकता है अपनी इंक्लिनेशन को। माहौल की वजह से ही बन रहा ना ये। अरे नहीं वहां पर कि बस यही करना है और यही करना है। नो,
ट्राई टू बी जीनियस, नॉट सिंपल इंटेलिजेंट। देखें कहां पैदा हुए आप, मुल्क कौन सा है और क्या यहां पर आगे जाके करना है। मैं आपको बताता हूं, आपने सारे दिन में 15 मिनट निकाल के ना आज से ये 2 काम करने हैं। नंबर 1 शुक्र, ग्रेटिट्यूड, महरूमी नहीं, नेमत को देखना है, बड़े लदे हुए हैं नेमतों में आप। और दूसरा दुआ, दुआ को ना इमरजेंसी कांटेक्ट नहीं बनाना आपने, दुआ को इमरजेंसी कांटेक्ट नहीं बनाना आपने। देखें इमरजेंसी कांटेक्ट का मतलब क्या है? क्या अभी मैं 1112 को कॉल करूं? कोई जरूरत है? लग रहा है आपको? नहीं है ना, कोई गिरा नहीं, कोई अनकॉन्शियस नहीं हुआ, कोई जख्मी नहीं हुआ। इमरजेंसी कांटेक्ट 1112 है और उसको तब कॉल करनी है जब कोई इमरजेंसी हो जाए। हमने दुआ को भी यह बना दिया, इमरजेंसी का इंतजार करते हैं, इमरजेंसी होगी अब हम दुआ मांगेंगे। दुआ को इमरजेंसी कांटेक्ट ना बनाएं, लाइफस्टाइल बनाएं। वो बंदा जो वक्त पढ़ने पे अल्लाह को याद करता है ना, वो दोनों सूरतों में अल्लाह को भूल जाएगा, मिल गया तब भी, ना मिला तब भी, क्योंकि उसे तो जरूरत पड़ने पे याद करना है ना। और प्रेशर वाला माहौल ना रखे कि अभी दुआ मांगी अभी रिजल्ट आए इसका, सुबह दुआ मांगी शाम तक तिजोरियां भर जाए मेरी सारी, अभी दुआ मांगी शाम तक शिफा आके मेरे घर दस्तक देना शुरू कर दे। वाह, प्रेशर वाला रवैया क्यों है? ये दोनों काम, शुक्र और दुआ। किस चीज की दुआ मांगनी है? जो जो नेमतें आपको याद आ रही है। किस चीज की दुआ मांगनी है? जो जो नेमतें आपको नहीं भी याद आ रही। आपको एक बात बताता हूं मैं, इंसान जो रात को आप सोते हैं ना, 1 स्टेप दूर होते हैं मौत से आप। ये ऊंघ, फिर हल्की सी नींद, फिर गहरी नींद, इसे रैम कहते हैं, रैपिड आई मूवमेंट। ये डीप स्लीप होती है जिसमें आपको ख्वाब नजर आते हैं, सारा कुछ होता है। आप पूरे जिस्म की एनाटॉमी पढ़े, दिल की धड़कन कितनी कम हो गई होती है, बीपी डाउन हो गया होता है, एवरी ऑर्गन इज ऑलमोस्ट डेड, यू आर एट वर्ज, ब्रिंक से वापस आ रहे होते हैं आप। शुक्र नहीं करना चाहिए उठते साथ ही। पूरी साइंस पढ़े जाके, पढ़िएगा। आपके मुंह में पैदा होने वाले जरासीम, हर वक्त आपके अपने जरासीम। पुराने दौर में मैंने बादशाहों के किस्से पढ़े हैं, वो तबीब और हकीम हायर किया करते थे कि हम मौत का एंटीडोट बनाएं, एलिक्सर, हर बीमारी की दवाई को एलिक्सर कहते हैं ना, मौत का कोई आब हयात बनाएं। और उन तबीबों को, उन जराह को, उस डॉक्टर को बड़े पैसे दिया करते थे, जाओ आब हयात ढूंढ के लाओ। जदीद दौर में भी कुछ वाकयात मैंने सुने हैं। कोई सिंगर था, उसने सुना जनाब 150 साल तक ये जो मशीन है ना इंसान की, ये अगर बिल्कुल थ्रू चले तो चल सकती है, इसकी मियाद 150 ईयर्स है, एक्सपायरी डेट। उसने क्या किया, उसके बिस्तर के साथ ना ऑक्सीजन के सिलेंडर लगे होते ताकि ताजा ऑक्सीजन आए, ये तो गंदी है। और उसका खाना लेबोरेटरी में टेस्ट होके आता था, उसने डॉक्टर्स का रखा हुआ था। और डोनर्स भी हायर थे कि मेरे जिगर को कुछ होगा तो इसका जिगर फौरन लग जाए, मुझे मेरे गुर्दे को कुछ होगा इसका गुर्दा लग जाए। सारा सेट सुट। 50 साल की उम्र में उसका दिल बंद हो गया एकदम। दुनिया के टॉप के डॉक्टर्स उसके ऊपर मौजूद थे, लेकिन बंदे तेरी सारी आकड़ और मौत का एक थप्पड़ तुझे कहां से कहां पहुंचा देगा। इंसान के जिस्म में 37 ट्रिलियन सेल्स होते हैं। कितने? 37 खरब। एक एक पे मौत तारी होती है, एक एक ने मरना है। 11 सिस्टम्स है हमारे, 11 सर्कुलेटरी सिस्टम है, नर्वस है, पल्मोनरी फेफड़ों का, गैस्ट्रिक सिस्टम है, सारा नालियों का सिस्टम है। एक एक सिस्टम ने कोलैप्स होना है। सोचें मौत कैसे तारी होती होगी। और द 5 बिगेस्ट रिग्रेट्स ऑफ ए डाइंग पर्सन, पता आपको 5 बड़े रिग्रेट्स कि वो अफसोस जो मरता हुआ बंदा कर रहा होता है। और ये मैं जो बात आपको बता रहा हूं साइंटिफिक रिसर्च बता रहा हूं। 5 रिग्रेट्स ये मुख्तलिफ डॉक्टर्स ने लिखा है कि हमारे सामने लोग मरते थे, हम उनसे पूछते थे और उनके रिग्रेट्स लेते थे। एक का रिग्रेट ये था, मैं अपनी जिंदगी नहीं जिया, मैं सारी जिंदगी दूसरों को दिखाने के लिए जीता रहा, अपनी खुशी के लिए मैंने कुछ नहीं किया और अब मैं जा रहा हूं इसी हालत के अंदर। बताओ है कि नहीं ये फैक्ट? सारी दुनिया मेरे सामने रिकैप हो रही है। मैंने अपने बच्चों को और दोस्तों को टाइम नहीं दिया। मैंने काम को बहुत अहमियत दी, अपने आप को अहमियत नहीं दी। दीज आर द टॉप रिग्रेट्स ऑफ द पीपल हु आर डाइंग। बंदा सेट नहीं होता, कहता पहले मैं डिग्री लूं फिर सेट होऊंगा। डिग्री मिल गई,
अब शादी कर लूं फिर सेट होऊंगा, नहीं सेट होता। अब बड़ी गाड़ी आए फिर सेट होऊंगा, नहीं सेट होता। अब बच्चे होते सेट होऊंगा, इन बच्चों को जरा लिखा पढ़ा लूं, नहीं सेट होता। मर जाता है, उठा के उसको कब्र में रखते हैं, नहलाते हैं, कफनाते हैं, दफनाते हैं। और कोई कहता है ओ ये इसका मुंह जरा इसके बंद खोलो कफन के, इसका मुंह जरा किबले की तरफ करो, अब सेट हुआ ये। तो उस सेट होने से पहले अपनी एनर्जी को तो देखो ना। जब इंसान मर रहा होता है, मैं आपको एक रिग्रेट बताता हूं इंसान के मरने का, उसके इर्द गिर्द उसकी सलाहियतें भी यूं खड़ी होती हैं आके कि बंदे तू तो कब्र में जा रहा है ना, तूने हमारा कोई फायदा नहीं उठाया, हमें भी कब्र में लेके जा रहा है। तेरे में हम थे, तेरे में सलाहियतें थी ये वाली, तू कब्र में लेके हमें भी जा रहा है, खुद भी जा रहा है, तूने हमें यूटिलाइज ही नहीं किया, तूने हमें पहचाना ही नहीं है, तू सोया रहा है, तू जिंदगी को एंजॉय करता आ रहा है, सारी जिंदगी तूने एंजॉय की है, हालांकि ये बहुत अहम तरीन टाइम तुझे मिला था। वेट लिफ्टिंग करते हो ना, वेट लिफ्टिंग वजन उठाते हो, सेल्फ लिफ्टिंग भी तो करो, अपने आप को भी तो उठाओ। ऐसे लोगों से मिलो जो आपको मोटिवेट करें, ऐसी किताबें पढ़ो, ऐसी जगहों पर जाया करो जहां पे आपको मोटिवेशन मिले। खुदा तुझे किसी तूफान से आशना कर दे कि तेरे बहर की मौजों में तूफान नहीं है, लड़ जाओ, तूफान लाओ अपनी जात के अंदर। मैं सही आपसे अर्ज कर रहा हूं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक चीज होती है जो हमने सुनी है, क्या ओ जी पता नहीं क्या हो जाएगा, ये करूंगा तो क्या हो जाएगा, ये करूंगा तो क्या हो जाएगा। ओ हो गया जो होना था। जिस रिस्क से तुम डर रहे हो उस रिस्क से बाहर हो। इंसान पैदा होता है, पैदा होता था रिस्क शुरू हो जाता है। इंसान बड़ा हुआ, आप लाहौर में है, रिस्क नहीं है, बड़ा शहर है, आप तो छोटे शहरों से आए हुए हैं, बड़े शहर में बड़े बातें। आप यहां बैठे हैं, छत नहीं गिर सकती। वो कराची में बैठे हुए थे, ऊपर से जहाज आके गिर गया था उनके, वो सोए हुए थे, 40 सेकंड में जमीन हिली, तुर्की में 50,000 बंदा चला गया। वी आर एट रिस्क, हम हर वक्त रिस्क पर हैं। आप अभी मोटरवे से होके आए, रिंग रोड से, रिस्क नहीं था वहां पे। यानी ऐसा माइंडसेट होता कुछ लोगों का कि दूसरे के लिए 50 साल काम कर लें, 50 साल किसी के लिए काम कर लें, खामोशी से करेंगे। अपनी जात के लिए 4 घंटे काम करेंगे ना, वो रिस्क है, पैसे डूब ना जाए, ये ना हो जाए, उसके अंदर तबाह हो जाते हैं। यहां पर पाकिस्तान इंडिया के अंदर हर 50,000 में से एक बंदा कारोबारी है, और चाइना में हर 50 में से एक बंदा कारोबारी है। क्या सिखा रही यूनिवर्सिटी आपको? नौकर बनना। यू हैव बीन इंजीनियर्ड एंड प्लेड विद। ये बात गौर से सुनना। नंबर एक चीज, डिपेंडेंसी, डिपेंड करना, मोहताज होना, इसकी साइंस पूरी लिखी है उन्होंने। मैं एक चीज आपको देता हूं, पहली बात दी, यू विल अप्रिशिएट, यू विल से थैंक यू, आपने हमें दी, अप्रिशिएट करेंगे आप। मैं वही चीज दूसरी दफा आपको देता हूं, नाउ यू विल एंटिसिपेट कि यार 2 दफा मिल गई, अब तीसरी दफा भी मिलेगी। मैं तीसरी दफा वही चीज आपको देता हूं, नाउ यू विल एक्सपेक्ट, अब एक्सपेक्टेशन आ गई कि ये मुझे चौथी बार भी मिलेगी। अब जब चौथी बार मैंने वही चीज आपको दी, नाउ यू विल फील एंटाइटल्ड कि ये तो मेरा हक है, अब मैं एंटाइटल्ड हूं इसके लिए। और जब 5वीं बार मैंने आपको वो चीज दी, अब आप डिपेंड बन गए, नाउ यू आर डिपेंडेंट, अब आप उसके बगैर नहीं रह सकते। और दुनिया में सारे कल्चर्स के ऊपर, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो लीडर हो, चाहे वो गरीब हो, उन कल्चर्स के ऊपर की गई रिसर्च यही बताती है कि डिपेंड इस तरह लोगों के ऊपर करवाया जाता है कि अब ये मेरे डिपेंडेंट हो जाएं, मेरे बगैर ये रह ना पाए। सोशल मीडिया ने ऐसा नहीं किया, बड़ी बड़ी ताकतें आज ऐसा नहीं कर रही। You are dependent upon them because they have been giving you again and again and again and again. ये word है ubiquitous. The word is ubiquitous. What it means? Everywhere, everywhere, everywhere. Ubiquitous. And second word is assimilate. What it means? Absorb, absorb. Ubiquitous and assimilate. इसको कंबाइन करें क्या बनता है? यूबिक्विटस assimilate. Everything which is around you, you are absorbing it. आप उसको जज्ब कर रहे हैं। मेरे सामने एक तस्वीर है, एक वीडियो है, उसमें एक पैगाम है, मैं उस पैगाम को जज्ब कर रहा हूं। मेरे दोनों कानों के दरमियान 1.5 किलो का जो दिमाग है, उसकी अपनी कोई सोच नहीं है। वही वीडियो, वही तस्वीर मेरे सामने, मैं उसको एब्जॉर्ब कर रहा हूं, एब्जॉर्ब कर रहा हूं, एब्जॉर्ब कर रहा हूं, उसी को करता जा रहा हूं। और एक है डबल थिंक।
डबल थिंक, क्या मैं झूठ को सच मान रहा हूं? मुझे पता है ये झूठ है, लेकिन मैं उसको सच मान रहा हूं। क्यों? मेरे मोबाइल पर वही झूठ है, मेरे टीवी पर वही झूठ है, मेरे अखबार में वही झूठ है, बाहर निकलता हूं सड़क के किनारे जो बोर्ड है उस पर वो झूठ है, मैं यूनिवर्सिटी जाता हूं लोगों के मुंह पर वो झूठ है, मैं कारोबार करता हूं वहां पर थड़ों पर वो झूठ है, हर जगह वो झूठ है। मैं मजबूर हूं उस झूठ को सच मानने के लिए, और उस झूठ को मैं सच बनाने के लिए अपनी हैसियत के मुताबिक काम कर रहा हूं। मैं कोई बड़ा मशहूर आदमी हूं, अब उस झूठ को सच बनाने के लिए उसी तरह से दलीलें घड़ रहा हूं। आम सा मजदूर हूं, उस झूठ को सच बनाने के लिए दलीलें घड़ रहा हूं। और अब क्या हो रहा है? एवरीथिंग हैज बीन इन ए फिक्स। ये सब मार्केटिंग ग्लिच है, याद रखना। पैटर्न्स बदल रहे हैं इस वजह से। मैं जब तक थिन नहीं होऊंगा, स्मार्ट नहीं होऊंगा, मैं खुश नहीं हो सकता। मेरा रंग जब तक फेयर नहीं होगा, मैं खुश नहीं हो सकता। मैं फलां की तरह जब तक शादी नहीं करूंगा, मैं खुश नहीं हो सकता। ये झूठ है और इसको सेल किया जा रहा है। याद रखना, सोशल मीडिया की नजर से दुनिया को देखोगे ना, हर बंदा तुम्हें कामयाब, सैरें करता हुआ, इंजॉय करता नजर आएगा। ऐसा हो नहीं रहा और ना ऐसा हो सकता है। जिंदगी जहद मुसलसल है। ये खुशियां सिर्फ थोड़ी देर के लिए आती हैं, बस सस्ताने के लिए, वरना क्या क्या नहीं हो रहा है यहां पे। कभी जलजले हैं, कभी सैलाब है, कभी कोरोना है, कभी मां की डेथ है, कभी बाप फौत हो रहा है, कभी बीमारी जान नहीं छोड़ रही, कभी इम्तिहान में नाकामी है, कभी इतनी टफ जाके वो चीज आपके जहन में आ जाती है, असाइनमेंट हल नहीं हो पाती। मसला पता क्या है? जो आप बनना चाहते हैं ना, सोशल मीडिया पे 2 मिनट में बन जाते हैं। वो तस्वीरें टच करते हैं ना, एकदम रंग साफ हो गया, तारे गिरने लगे, ताज भी ऊपर आ जाता है, बंदा परी बन जाता है एकदम से, बंदा बादशाह बन जाता है एकदम से। ये क्या हो रहा है? ऐसा हो नहीं सकता। देयर इज ए क्लैश एंड देयर इज ए कंपटीशन। शोहरत का, हुस्न का, पैसे का मुसलसल एक मुकाबला चल रहा है। असल जिंदगी में भी है, लेकिन असल जिंदगी में बंदा पकड़ा जाता है। सोशल मीडिया में पता नहीं चल रहा ना, लड़की कौन है, लड़का कौन है, दौलतमंद कौन है, गरीब कौन है, पता नहीं चल रहा। इधर भी ये मुकाबला है। शोहरत हमेशा से इंसान की कमजोरी रही है। पहले क्या था कि ये मेरे सामने बैठा हुआ मुझे लाइक करे, अब क्या है, 1 मिलियन लोग मुझे लाइक करें। चीज वही है। याद रखना, कोई चीज फ्री नहीं होती, हर चीज की कॉस्ट है। दुनिया मतलब की है। आप समझते हैं सोशल मीडिया फ्री है, उनमें अकाउंट बन जाता है। जब आपने यूं बैठ के अकाउंट बनाया ना अपना, और जब आपने नजरें उठाई, आप गुलाम बन चुके थे। अब आप उसके बगैर नहीं रह सकते। आने वाले वक्तों में चर्स और हेरोइन की तरह मोबाइल एडिक्शन के वार्ड बनने लगे हैं अस्पतालों में, कि मोबाइल लेते हैं, बच्चे को दौरे पड़ते हैं। इंग्लैंड के अंदर 15 साल की लाखों लड़कियां हर साल अपने आप को सेल्फ हार्म करती हैं, अपने आप को जख्मी कर रही हैं। और जब इन्वेस्टिगेशन हुई, मेडिकल इन्वेस्टिगेशन, वजह सोशल मीडिया थी। सोशल मीडिया इज द कॉज ऑफ सेल्फ हार्म। मत जाना इस चकाचौंध के ऊपर, सर्कस लगी हुई है सिर्फ। ये बड़ा झूठ बनाओ, उस झूठ को सिंपल करके पेश करो ताकि फैल जाए, और इतना रिपीट करो कि वो सच को निगल जाए। बस वो चीजें जिस पे आप वक्त गुजार रहे हैं, मुझे बताएं, कोई फायदा होता है 6 घंटे गुजारने के बाद? कोई डिग्री में फर्क पड़ता है? कोई गोल मीट होते हैं आपके? कोई इनकम बढ़ती है आपकी? नहीं। वेस्टेज ऑफ टाइम। गुजरावाला में मोर देन 200% डिवोर्स का रेट बढ़ गया था, तलाकों का। और उसमें इन्वेस्टिगेशन भी ऐसी हुई जिसके अंदर ये पता चला कि कंपटीशन बहुत ज्यादा है और मुकाबला बहुत ज्यादा है। देखिए, कंपटीशन करें, कंपैरिजन ना करें। कंपैरिजन और कंपटीशन में फर्क होता है। कंपैरिजन इज समथिंग एल्स, कंपटीशन इज समथिंग एल्स। कंपटीशन इज प्रोडक्टिव, कंपैरिजन इज नॉट प्रोडक्टिव। मैं एक बंदे को कुल्हाड़ी दूं और एक बंदे को 100 दूं, वो लकड़ी, वो जो मशीन का होता है 100 जो होता है, इलेक्ट्रिक 100। अब वो लकड़ी वाला जो है, जो कुल्हाड़ी से लकड़ी काट रहा है और मशीन से जो लकड़ी काट रहा है, दोनों में फर्क नहीं होगा। जैसे पॉसिबल है दोनों में फर्क ना हो? दोनों में बहुत फर्क, और वो अपने हिसाब से काटेंगे, जिस हिसाब से वो काटेंगे। अब आज एक ज़ौजा अपने शौहर का मुकाबला अपने बाप से कर रही है। आपके वालिद की उम्र 50 साल है, उनकी तालीम, उनका तजर्बा, उनका सारा जो भी, उन्होंने इतना तजर्बा हासिल किया और इतनी मुश्किल से यहां तक पहुंचे, तो उनके रवैये, उनकी चीजें मुख्तलिफ होंगी। उन्होंने आपको जो लग्जरीज दी, ड्यूरेबिलिटीज दी, सामान दिया, वो मुख्तलिफ होगा। ये 26 साल का बच्चा वो 55 साल के बाबा जी से कैसे मुकाबला कर सकता है? आप इस घर का मुकाबला उस घर से ना करें। आप इस घर के दस्तरखान का मुकाबला उस घर के दस्तरखान से ना करें।
آپ اس گھر کے رشتوں اور رویوں کا مقابلہ اس گھر کے رشتوں اور رویوں سے نہ کریں. یہ آپ یہاں آ چکے ہیں, کھینچ کے لائیں خوشی کو. اب یہاں پہ خوش ہونا ہے آپ نے, یہاں پہ یو ہیو ٹو کریٹ ہیپینس ہیئر. ادھر ادھر کی باتیں گھروں کی بتانا جو ہے نا, یہ صحیح نہیں ہوتا, کیونکہ وہ ماں باپ ہے. اگر سسکتی ہوئی آوازیں, گرے گرے چہرے اور ہمیشہ روتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ آئیں گے تو ماں باپ منصف نہیں بنیں گے, فریق بن جائیں گے, کیونکہ وہ ماں باپ ہیں, وہ فیصلہ صحیح نہیں کر پائیں گے, وہ ڈسیو ہو جائیں گے, اور گھر تباہ کس کا ہوگا؟ Is there a need of conflict in between husband and wife? کیا واقعی شوہر اور بیوی کے درمیان میں اختلاف ہونا چاہیے؟ نوک جھوک جس کو فائٹ کہہ سکتے ہیں آپ, بالکل ہونا چاہیے, ڈیلی ہونا چاہیے. اس کی وجہ ہے کہ دونوں سمندر میں تیرتی ہوئی لکڑیاں تو نہیں ہیں, انسان ہیں, اپنے ویو پوائنٹ ہے, ایک لائف گزری ہے ان کی, اختلاف ہو جاتا ہے انسان کے اندر. اور شادی از ایکچولی این ایگریمنٹ بٹوین ٹو incompetent persons who are agreeing that we two are incompetent and we will compromise on the weaknesses. میں بھی incompetent ہوں, تم بھی incompetent ہو, ہم نے ایک دوسرے کی ویکنس کو لے کر ہی آگے چلنا ہے. اور ایک بات یاد رکھیے گا, ایک ہوتی ہے لو سٹوری, ایک ہوتی ہے لائف سٹوری, دونوں میں بڑا فرق ہوتا ہے. یہ ہو سکتا ہے آپ کی لو سٹوری آپ کی لائف سٹوری بن جائے, لیکن کبھی کبھار نا پارٹنر کا میٹیریل ہی وہ نہیں ہوتا کہ وہ ساتھ چل سکے. میٹیریل ہوتا ہے نا, وہ نہیں ہوتا اس کا. سو ڈفرنس بٹوین لو اسٹوری اینڈ لائف اسٹوری. کہتے ہیں ہیپی وائف ہیپی وائف ہیپی لائف, یہ غلط ہے. صرف وائف ہیپی رہنا ضروری نہیں ہے. ہیپی وائف ہیپی لائف, نو. ہیپی اسپاؤس ہیپی ہاؤس. اسپاؤس مینس یور پارٹنر, دونوں کو خوش رکھنا بھائی, دونوں ٹھیک رہیں گے تو پھر آگے بات صحیح چلے گی. تو بات یہ ہو رہی تھی کہ لڑائی کرنا یا اختلاف رائے ضروری ہے, بالکل ضروری ہے. اختلاف رائے کا مسئلہ نہیں ہے, مسئلہ ریپیئر کا ہے, مسئلہ ریپیئر کا ہے. یہ سائیکل ہوتا ہے ایک, ہارمنی, محبت پیار, ڈس ہارمنی, اختلاف رائے, پھر ریپیئر, اور پھر آگے چیزیں. ریپیئر جلدی ہو جانی چاہیے, یہ محبت کا تقاضا ہے. یاد رکھنا, یہ جتنی لڑائیاں ہوتی ہیں نا, چاہے دو عالمی طاقتوں کے درمیان ہو, چاہے میاں بیوی میں ہو, چاہے ساس بہو میں ہو, چاہے ہمسایوں میں ہو, چاہے دوستوں میں ہو, چاہے دو چھوٹے بچے بیٹھ کے لڑ رہے ہو, تین وجوہات ہوتی ہے صرف, یاد رکھنا. نمبر 1, پاور اینڈ کنٹرول. پاور کس کی ہے, کنٹرول کس کا ہونا چاہیے. نمبر 2, کیئر, لو, کلوزنس. محبت کیوں نہیں ملی, کیئر کیوں نہیں کی میری. نمبر 3, ریسپیکٹ اینڈ ریکگنیشن. میرا حق تھا, میں یہاں پر اختیار رکھتا ہوں, کمپرومائز کیوں کیا. اس کے علاوہ کوئی وجہ لڑائی کی نہیں ہوتی. ساری لڑائیوں کو ذہن میں لاؤ اور فٹ کر کے دیکھو, انہی تینوں سلیبوں میں کہیں نہ کہیں فٹ ہو رہی ہو. ایک کسی بڑے آدمی سے پوچھا گیا تھا کہ مطلب کتاب پڑھی ہے تو پتہ نہیں چلا, مجھے پتہ نہیں چلا علم کہاں گیا, یا گیا بھی کہ نہیں گیا. انہوں نے بڑی پیاری بات کی, انہوں نے کہا جب تم بوٹی کھاتے ہو تم خاص طور بتا سکتے بوٹی کس حصے کو لگی جا کے. کہا نہیں, اس وقت ہوتا ہے کچھ نہیں. کہا لیکن وہ بوٹی کے ریشے ریشے خون میں گئے, ایک ایک آرگن کو گئے, کئی عرصے بعد ترکیب اس کی بنتی ہے. تو میں ابھی گفتگو کر رہا ہوں تو بیان کر رہا ہوتا نا, ہمارے دور میں 9th 10th کے اندر نا مرقع اردو ایک ہوا کرتی تھی کتاب, مرقع اردو. ابھی بھی اس مرقع اردو کے الفاظ وغیرہ جو ہے نا وہ میرے ذہن میں آتے ہیں اور میں وہ بول دیتا ہوں. تو ایک چیز جو آپ نے سیکھ لی ہو نا, وہ چیز کہاں جا کے کام آتی ہے اس کا پتہ نہیں چلتا. اس چیز کو لاشعور میں بٹھا کے ہیبٹ میں لے کر آئیں, عادت بنائیں اس چیز کو جس چیز کا آپ ریوارڈ چاہتے ہیں. عادت نہیں بنے گی نا, موڈ کے تحت زندگی رہے گی تو رزلٹس نہیں آئیں گے. عادت بنائیں. یاد رکھیں گیم چینجر عادت ہوتی ہے. ابھی انجینئرنگ آپ کی عادت بن رہی ہے, روز صبح اٹھنا, جانا, نہ جانے سے انگزائٹی کا وہ تاثر پیدا ہونا, کیا اور چیزیں عادت بن رہی ہیں آپ کی بتائیں. انجینئرنگ تو مجبوری ہے نا آپ کی, پڑھنا نہیں تو آگے کیا کرنا ہے, اور کیا چیزیں عادت بن رہی ہیں یہ سوچیں, ان چیزوں کو عادت میں لے کر آئیں. اگر انٹرنیشنل بات کرتے ہیں تو دو چیزیں ہیں, ایک ایکسرسائز ہے اور ایک ہیلتھ سے ریلیٹڈ ایشوز ہیں. ایکسرسائز کو اسی عمر میں عادت بنا لیں گے, آپ کا جسم بھدا نہیں ہوگا, آپ کو ٹرائیگلیسرائڈز متاثر نہیں کریں گے, ایچ ڈی ایل آپ کا نارمل رہے گا, ایل ڈی ایل بھی تنگ نہیں کرے گا. ابھی آپ بہت سمارٹ ہیں, بڑے اچھے لگ رہے ہیں, لیکن ایسے رہیں گے نہیں.
دنیا میں اس وقت جو کھانا سب سے زیادہ مارکیٹ کیا جاتا ہے، سب سے زیادہ آسانی سے اویلیبل ہے، سب سے زیادہ سستا ہے، ان جگہوں پر بھی ہے جو بڑے غریب ملک ہے، وہ خطرناک ترین کھانا ہے۔ سالٹ زیادہ ہے یا شوگر زیادہ اس میں، اور وہ سب آپ کھا رہے ہیں۔ تو یہ تو دو سٹینڈرڈز ہیں میں نے آپ کو بتایا، ایکسرسائز اور ہیلتھ کو کانشیس رکھے۔ تیسری چیز دین کے اوپر رکھے، جیسے نگران صاحب ہیں، امامہ پہنتے ہیں، امامہ پہنتے ہیں، مستقل امامہ پہن رہے ہیں، یہ ان کی عادت بن گئی ہے، یہ امامہ ان کی عادت میں شامل ہے۔ جب یہ کپڑے وغیرہ پہنتے ہیں خود بخود ان کا ہاتھ امامے کی طرف اٹھتا ہے، یہ عادت ہوتی ہے کہ انسان کو پتہ نہ چلے، آٹومیٹک ہوتا ہے۔ تو ایسی عادتیں بنائیں۔ 100 کا رول یاد رکھیے گا، 100 کا رول، روزانہ 18 منٹ جو کام آپ کر رہے ہوتے ہیں، روزانہ 18 منٹ، آپ 100 ڈیز کے بعد اس کام کے اندر طاق ہو چکے ہوتے ہیں۔ ڈیلی 18 منٹس and after 100 days you are well versed in that task۔ آپ چائنیز سیکھنا چاہتے ہیں، جاپنیز سیکھنا چاہتے ہیں، آپ عربک سیکھنا چاہتے ہیں، ویسے بھی ریسنٹ ریسرچ ہوئی ہے جرمن سیکھنے والوں پہ اور عربک سیکھنے والوں پہ، عربک زبان سیکھنے والوں کا دماغ زیادہ روشن اور زیادہ پایا گیا ہے، کھلا دماغ، یہ میرے پاس ریسرچ موجود ہے، انگلش ریسرچ ہے یہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ عربی زبان کے نا ٹوسٹس بڑے زبردست ہیں، اس کے محاورے بڑے وسیع ہیں، اس کے اندر الفاظ کی ویکیبلری بہت زیادہ ہے۔ تو ابھی سے طے کریں، 18 منٹ ڈیلی کے دیں کسی کام کو، اور 100 دن کے بعد مجھے بتائیے گا سبحان بھائی یہ کام 18 منٹ ڈیلی پہ ہم نے کیا ہے، دیکھیں کہاں تک ہم پہنچ گئے۔ 18 منٹس ڈیلی۔ ایک اللہ کے نیک بندے نے اپنے مرید کو کوئی وظیفہ دیا پڑھنے کے لیے، اللہ، وہ پڑھتا رہا آیا، اس نے کہا اور پڑھو، اور پڑھتا رہا، پھر آیا کہا اور پڑھو، اب وہ پڑھتا رہا، منہ سے ایک ہی کلمہ نکل رہا ہے، اس کے وجود پہ ایسا اثر ہوا کہ وہ بیٹھ کے پڑھ رہا تھا، اوپر سے کوئی لکڑی گری، لکڑی سر پہ گری، خون بہا، اس خون سے بھی اللہ لکھا گیا۔ مطلب اس کی اتنی زیادہ بانڈنگ مضبوط ہو گئی تھی اس ایک لفظ سے جو اس کے منہ سے بار بار نکل رہا ہے۔ تو کیا چیز آپ دیکھ رہے ہیں انٹرنیٹ کے اوپر، کیا چیز آپ دیکھ رہے ہیں کسی اور جگہ پر، روزانہ اس چیز کو مانیٹر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی خیر فرمائے۔